डिजिट का करा ताकि हम लोग और अच्छे से कर पाए। तो मैंने बहुत मेहनत करके अपना एक ट्रिक निकाला है जिससे आप फटाफट चुटकियों में आप कोई भी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे लार्ज नंबर का 3 डिजिट का सम। तो हमें लिया है 9999। तो पहले हम लोग 3 लाइन इसमें लिखने वाले का थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले बक्से में आएगा लाइन। एक्चुअली सुन लीजिए कि यहाँ पे 991 है तो 1000 से कितना है 9 डिफरेंस है। 9 माइनस करेंगे 991 आ जाएगा। तो 9 इंटू 3 यहाँ होगा, 9 स्क्वायर इंटू 3 यहाँ होगा और 9 क्यूब यहाँ होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं 9 3 से 97, 9 9 से 81, 81 इंटू 3 हो जाएगा 3 4। यहाँ पे होगा 9 का क्यूब, 81 इंटू 9 72। ये हमारा आंसर नहीं है। अब इसको जस्ट माइनस करना है, सिंपल। 3 से 1000 कैरी होगी, यहाँ पर 1000 माइनस 799 हो जाएगा 1। यहाँ पे 9 हो गया तो 7 2 271। यहाँ से 1 ले लिए तो 242 और 100 से 27 माइनस कर देते हैं कितना आएगा 3 और यहाँ पे 9 मतलब 7 मतलब 973। तो हमारा आंसर होगा 973242271। तो हम लोग दूसरे नंबर पे जाते हैं। अब है 993 मतलब भी 7 का है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है जैसे वैसे, तो यहाँ पे ना ये 2 बक्से में 3 डिजिट होना ही चाहिए। 3 से डिवाइड होगा 3 डिजिट होना ही चाहिए। तो 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इंटू 3 और 7 इंटू 3। 7 3 से 21, 7 7 से 49 इंटू 3। और ये हो गया 7 7 से 49, 7 343। तो अब हम लोग इसको 1000 से माइनस कर देंगे। 1000 से 343 7 और 5 and 6 7 746 और ये हो जाएगा 29। 100 से 29 माइनस करेंगे तो हो गया 9 7। So we will write 979 and 979 So let's do this one. Sorry, नीचे हो गया।
3 से 9, 9 3 से 27, 3 3 से 9, 9 3 से 27। तो यहाँ एक 0, यहाँ एक 0, तो हो जाएगा 1000 से 27 माइनस कर दो, 3 7 9 973। यहाँ पे हो गया है 026, यहाँ पे हो जाएगा 991। तो आंसर हो गया 991,026,973। सेकेंड्स में कर सकते हो, सेकेंड्स में इतना ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपकी नई पर मेहनत करता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।